Good day everyone, my name is Joran G. Milia, BAT2B. My report is all about Section 13C, Referee's Duties. The referee is responsible for all decisions related to procedural and judgment calls during the match. Players may appeal any decision of the referee to the tournament director or their designee. Ang referee is mao'y responsible sa tanang decision nga may kalabutan sa pamagi sa paghusga nga tawag sa panahon sa dula. 13C1. The referee calls non-valid infraction, short serves, and service foot faults. Ang referee is gitawag og non-valid infraction tungod kay ang pag-serve sa players is short serves ug foot faults. 13C2. If the players or line judge make the line calls and there is a disputed line call, the players may request that the referee determine the line call. If the referee cannot make the line call, the players or line judges call will remain. Kung ang players or line judge mahimo sa tawag sa linya ug adunay isa ka paglalis nga tawag sa linya, ang mga players is pwede siya moadto sa referee kung ang bola ba is in. 13C2A. Spectators should not be consulted on any calls. Sa sport kasagaran dili ang ngayon advisable nga makonsulta sa matanaw sa bisan unsang tawag o desisyon nga gihimo sa dula. 13C3. Before each match begin, the referee must. Every dula is naging dapat ang referee kay ang referee is important kayo every dula kay ang referee is siya ang katawag og mga violation. 13C3A. Check on the preparation of the court with respect to cleanliness, lighting, height of the net, court markings, and hazard. Dapat kung magdula i-check sa daan ang mga preparation sa court, mga suga, katasan sa net, din limpyo ang court nga dulaanan. 13C4B. Check on availability and suitability of necessary materials for the match, such as balls, score sheets, pencils, and timing device stopwatch. Dapat kung magdula i-check sa daan ang mga kinahanglan nga mga materials sa pagdula sama sa bola, score sheet, mga lapis ug timing device stopwatch. 13C4. Before each match begins, the referee must with the player at courtside 2 bago magsugod ang dula. Dapat makipagkita ang referee sa mga players sa kilid sa court. 13C4A. Inspect paddles for irregularities. Every dula is dapat i-inspect sa daan ng paddles. 13C4B. Point out approved rule modification court abnormalities and non-standard court conditions that could be potential safety issues including but not limited to court repairs or seams, different distances from end lines to back fences and spectators and their seating. Sa sports, importante unahon ang mga kaluwasan sa mga participant. 13C4C. Instruct players or line calling duties of the referee, the line judges, and players. This requirement may be satisfied by the pre-match player instruction provided by the tournament director. Dapat tudluan ang mga players sa mga katungdahan sa pagtawag sa linya sa referee, sa line judge, ug mga player. Kini kinahanglan mahimong pinagi sa pag-pre-match instruction nga gihatag sa director sa tournament. 13C4D. Use any fair method to determine the initial selection of end, serve, receive, or refer. Sa sports, sama sa tinas o table tinas, ang initial nga pagpilit sa end, serve, receive, or refer pinagi sa patas nga gitawag og toss coin o spin of the racket. 13C5A. In double matches, call second server or second serve after the first server's team loses the rally. 13C5F. Call side out when appropriate. Sa pickleball, ang termino sa side out ginatawag kung angay aron ipakita ang pagbago sa panag-iya o serbisyo. 13C5G. Enforced timeout procedures. See Section 10. Ang pagtuman sa pamaagi sa timeout usa ka importante sa nga responsibilidad sa referee atol sa pagdula. 13C5H. Maintain player conduct. In USA pickleball tournaments, the referee is empowered to call verbal warnings, technical fouls, and forfeit a game or match based on a defined combination of technical warnings and or technical fouls. Ang pagpadayon sa pamatasan sa player usa ka critical or responsibility sa referee sa mga tournament sa USA pickleball. 13C4A. Ensure the starting serves for each team are wearing the official identification. Refusal to wear the identification will result in forfeit of the match. 13C5. During the match, the referee must
Importante gid kayo ang referee sa pagdula, kay ang referee siya gatag og goods na violation para hapsay ang dula. 13C5A, recheck the net height and position if the net is disturbed. Bago magdula, dapat i-recheck sa ang mga katason sa net para pag magsugod ng dula is dili siya makadisturbo sa mga players. 13C5B, call the score to start each rally. Calling the score indicates to each side that play is ready to resume. Ang pagtawag sa score sa dili pa matag rally nagsiguro sa klaro nga komunikasyon sa tali sa referee, ang mga players ug mga audience. 13C5C, call point after each awarded. 13C5D, appropriately annotate the score sheets after each rally is completed or timeout is called. Sa sports, responsibilidad sa referee ang pag-annotate sa score sheets pagkauman makomplito ang matag rally o kung ginatawag ang timeout. Section 13D, player line and fault call responsibilities. 13D1, non-officiated play. 13D1A, players call all lines on their side of the court including in busy and service foot faults. Sa pickleball, ang players may responsible sa pagtawag sa tanang linya sa ilang kilid sa court including non-valid zone o service foot faults. 13D1B, players call in busy faults and service foot faults on the opponent side of the court. Sa pickleball, ang players adunay option sa pagtawag sa non-valid zone faults ug service foot faults sa kilid sa court sa kontra. 13D1C, in the spirit of good sportsmanship, players are expected to call faults on themselves as soon as the fault is committed or detected. The fault call must happen before the next serve occurs. Sa pickleball, ang players gilauman sa pagpakita sa maayong pagka-sports pinagi sa pagtawag sa mga sayop sa ilang kaugalingon sa diha nga sayop mahimo na matikdan. 13D2, officiated play. 13D2A, players call baseline, sideline, and center service line on their side of the court. Sa pickleball, ang players mao ang responsible sa paghimo sa tawag sa linya sa kilid sa court including the baselines and sideline and center service line. 13D3, officiated play with line judges. Sa officiated play sa uban sa line judges ang dugang nga aron sa pagtabang sa paghimos sa mga tawag sa mga linya. 13D3A, players call center service line on their side of the court. Sa pickleball, ang mga players mao ang responsible sa pagtawag sa sideline o baseline sa ilang kilid sa court pero dili ang center service line. 13D3B, except for center service line calls, players line calls are not valid in matches with line judges except the rule a call to disadvantage their own team. Sa mga dula sa line judges, ang ilang nag-unang responsibilidad mao ang paghimo sa mga tawag sa linya alang sa gitulo nga mga linya. Their judgment are considered authoritative and final unless overruled by referee or head official. 6D13, players may appeal a line call made by the line judge to the referee. Sa pickleball, ang mga player adunay katungod sa pag-apelar sa usa ka tawag sa linya nga gihimo sa usa ka line judge ngadto sa referee. 13D3C, if the line judges the referee cannot make a line call, the rally shall be replayed. Kung ang line judge o ang mga referee dili makahimo sa usa ka definitive line nga tawag sa linya, ang rally kasagarang i-replay. That's all. Thank you.